Kanchanpur Tiprasarok no nangmani manikani faile hini khorang tisa jagmabai Hatiu manikani faile engmabai Tiprasarok Kwtal Hati Phallaikha tangshalo Gashiram parate Lakhipur tangshali simino Tiprasarok no Tiprasarok no Pailaikha khayui Pailaikha hoileani mangpli fiaba tangshalo bo Kanchanpur amchayo tongkajang kifili phaiya kohni silchamung rilekha amchaini sijak nukjak rok nainaidi Kanchanpur ni simi chini koktma thumnai romende bormani kokthum 9-10-11 সালমারিও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতিয়ে খাদুমুংনি পান্ডা সংসার জাকমানি হাসে ত্রিপুরাওবো তাই থাকফাইয়া সালনি বাগৈ লেলামুং সাল সাখলাই জাকমানি জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল মথানি ফাসিংতৈ IPF ni phasingtei damji ni lela mung saklai jakmani aboni yagolobo TUIPC ni phasingti saklai jakmani damba chini abono tuino lahar ka solaimung lela mung saklai laimung abono tuino puila Phallaikha Kanchanpur 10 da tai Gashiram kamirogo aboni yagolo longtrai beli mono ambasha Kwai tai hastini juda amchai gonda tuisha tai korbok nutun bazar rogo bahaino phia tangshalo tabuk phano kachang ke lokorok thanglai songlai mayakho Kanchanpur kokti salne horono kok Tripurani thari kokma phaimani kabangma college ni porikhari nai tongnai rok kiri koro onglai thangi maya onglai tongnai rok no bahaike porikhari riman amjog munga ajogiman aborokno chuba chukhairi dihnei horni bisingono kok Tripurani phasingti bugra samungni juda adong rokno te naima thangni adong rokno kokduk bai khai borokno naima thangrui porikharinani eba amjog munga achoknani koimung rohor jakmani phia tangshalo lukoroni sanmung tai kok Tripurani sahar mung rokno khorogotonino naima thangbodolni phasingti joto amjog munga achoknai porikharinai rokno bas malkhongo khaye naima thangrui tlang thangjaka amjok munga achoknani bagai নিমুকবা সিলিপবা এক্সাম তিনি এফসি এক্সাম ফাউন্ডেশন সিকিউরিটি ব্যবস্থা কি খেয়া আনন্দ সিকিউরিটি মোটামুটি দङ yang oram no hora amchaini kisase wanjido phani lukorok Mizoram ni ma phaine bru bosongni lukorok no oroni ki phili rohoi maya sak hayakhaba edisi amchaino sabai general khaili maya sak Tiprasarok no tai mairong maikha nangmani manai khni phalia hne sirik laimani pati mumbai tungphalai tongmani kisase sal romoi abagino wanji rok Tiprasa amchae thangya Tiprasara wanji amchae thangya ngi tongmani puito sayani tongmung asai tongmani Kanchanpur 10 da Kanchanpur Gashiram tai kabangma amchae rogo waini wai tham tongkachangni koklam salai phanose Gashina haria angma bai tongmung taibo deraru angmani tang salobo a tongmung kachang angyakho lukorong nangmani manai khni mam thagya anglai jengjal kachai tonglaimani kokma bo phaigya kok Tripurani thani phia amjani sinai nungnai chakra rokni phaching koimung rejakha tongmung na haphangni phaching te nai chomoi boro jengjal asai tongkha abarno kokrikhe nai togoi haine hai tongchang tubonani chaityo khanike daktin tongmung hamai phai phirnai hini busaka amchaini okra chakra rok আসলে বর্তমান অবস্থাকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো দিল্লিও পাস হওয়া পাস হমো আবনি বিরুদ্ধেও চিনি সারা নর্থ ইস্ট প্লাস বড় চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি Kanchanpur সাব ডিভিশনও কোনো বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন পার্টি আঞ্চলিক পার্টিরাও আপনি বিরোধিতা খেয়ে বিরোধিতা মানে প্রটেস্ট খেহা দেখে তাও আব তো সমগ্র ভারতবর্ষ প্রটেস্ট চলে তো কিন্তু বরণী তার অবস্থাকে কিছু সংখ্যক উগ্র মেজাজি ব্রোক
आं कोनो साम्प्रदायिक निकाउनले साया तबे जों जेता बास्तव नुक तमके जे जागाओ चिनी पाहाड़ी कम आरो त्रे अन्य सम्प्रदायनि गोबां आरो के सारैयोके 144 जारी ओं तमनि समयबो एवं परवर्ती शांति सम्प्रीतिनि सम्पर्के किछु किछु पकेट अब बेसरकारी उद्योग पाब्लिक तरफ থেকে जों पाहाड़ी बांगाली सम्प्रदाय खालायतो पिस मिटिंग चले तो बो अवस्थाओं फनो एक दिके पिस मिटिंग चले एक दिके के बाइक बाहिनी आबकिए जेखाने संख्यालघु जागा आबरोके बाइक तৈ तৈয়ে आतंक एक सृष्टि के जों आबनी बायनो जोंके जे माइमो जेहेतु गभर्नमेंटनि उद्योग क्रय तावजरा उद्योग क्रयखौ आरोबाव जों उद्योग क्रयफोरनो जों पाब्लिक रावारिं तमैया जों आबनो जे मते सम्भव मते जों चेष्टा लेखेतो तबे आबरो जेनारेल যারা সম্প্রদায় দंनाय ब्राउनथिं आसि जों सहायता माइसौया किछु किछु ब्रकले अब जेनारेल सम्प्रदायखौ जों कोऑपरेशन के तबे मेजॉरिटी कोऑपरेशन के अब अवस्थाओ दिनियोरो गचिरामपारा बड़ बाजार सोमवार बाजार दिन स्काउंसकांपो सोमवार बाजार नचलेयो चिनिरो बाजार कमिटी बराव जतनो काबावहा चिनी गचिराम पाराबाद त्रे एसडीएम ता बड़ो सफाइके हामो अथवा जतदिन बो सामु यहाँ डीएम निजेरो दंफाये बनो टेकेल केके बो समाधान उंनाय आं थाके आसन फियाव आनजोद फानि बानियात खाइने रक तिप्रासारंलताय मानैखनै फालिया तिप्रासारंलताय नांसकमानि मानैखनै माइरं माइखा जत नांगमानि मानैखनै फालिया नै साख्लाय रिजांमानि फालनक फियावै फानो तिप्रासारंनो फालिया अंजांमानि तमंनो नुगै तिप्रासारकबो कताल हाति फियावलायखा तांसाल गशिरामो ताय लखिपुरगो कताल बानिया थाइखायै तिप्रासारंनो फाललायखा तिप्रासारंनो पाइलायखा आबहाय तमंनो नुगै ताबोके खरगो याग्रिलायखा वानजैद फानि लुकुरक कक्तमा साइमानजाखा तिप्रासारकबो माइरं माइखा बेरमान जतनो आसाम फाइसिंनि मालखंबायखे तुबु तुबुय आसाम फाइसिंनि मानैखोनि रगनो तुबुय साकबाय साक पाइलायो साकबाय साक फाललाय अंलाय तंमानि नुगै तांसालनि सारगुखे माइक बाय साख्लाय रेखापो जों हामलाय सिनाय हिनै आबाहिनो कक्तमा कक त्रिपुरानि थानि दिनै 16 तारिख डिसेम्बर अमंखा गशिराम बाजार हाइनो हाइ दिनै 9 तारिख डिसेम्बर जिमी 2016 তিনি 16 तारिख तिनिन जरा ताबुक वानजुइ बाय तिप्रासा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल न तुयै अक्लेस नांलाय थानि उलो ताबुक जों बरक वानजुइरक अर फायै बाजार खाया जों बरक बाजार खाया फानो जों साक बैसाक ताबुक अर बानिया खायै मानै पाइ चालाय दंगो बेरमा फानलाय बचों रि फानलाय बचों मै गथं फानलाय बचों आमनि बागै जों तिनिन जिमी शुद्ध ओ जरा हामियारगो जों साक बैसाक थनांग फाइबो जों व्यवसा बानिज्य खायै जों साक बैसाक थांगै दंना बागै तिनि जों चाय तकलायना नांगौ तिप्रासा दफा अम सिमिया ताय फाइनाय सालरगबो जों थांलाय दंनानि बागै अमहाय बानिया खायनाय लक जों तायबो साक थाना नांनाय जों इकोनॉमिकली जों तायबो स्ट्रंग नांनाय इकोनॉमिकली जों तायबो डेभलप नांनाय तामने हिमालय जों इकोनॉमिक को जों जदि से डेभलप हाखाय बुइनि दफानि थानि जों सेलेंना नांगिया तिनि नरक कक त्रिपुरानि बिसिंते अमहाय तिनि गशिराम बाजारनि ओ हाथि बाजारनि तिनि मांफ्लि नरक नगै तंगो नरक नाय तंदे कक त्रिपुरानि बिसिंते अमहाय मांफ्लि ठीक है जों बो पाहाड़ी बांगाली कांफो काहाम खेनो चले तो हिंबा ब्राव प्राय बो एमेंडमेंट बिल न पास खेमनो तुये चिनी बो थांनाय 9-10 तारिख बन खेमनि मिसियो ब्राव बिराट बिराट खिये चिनी साखाव
आक्रमण थमनि कारण जों ब्रैज्राय दखानपाट खुसाया एवं फाव फाया के थम्बो साहाया सानैया साबा साथि का थम्बो चुफचायाबु थैफिमाया बाहिए जे चिनि ब्रेकिए व्यवस्था दं किए चु ब्लौनि लाइफां कंगा ताइए फ बाजार माखेलायहा चायाबु थैफिमाया बा थम्बो जों बनो जे चले लाइमाय मिसियो जों ब्रेके व्यवस्था आबुदिन मारो जों खेलाय माथा केमी ता जेमन दरो जों तला माल माता लाखले मारो फसे जिनिस पत्र ला मारो फसे लामाया आनन्द बाजार गसेराम दावसे थांलाय बरो खावबा उनमा जिनिस नसे खावची राव केसे जों जायायो यानि कारण जों बदे केसे व्यवस्था केसे खेलाय माथा कमी मोटामुटी जों ताओ 20 कांगराव फनो बरो काहामा के प्रति शुक्रवार वचिनि बाजार खेमा बीबीसी बाजार वचु चिंता दारा बाजार खे फाय शुक्रवार बई देगं नाय प्रति शुक्रवार बई बीबीसी बाजार नाय केनि मुं खेक मा आइनि मुं खे देबचर खाकचा हा চীন বাজারে খোলা থাকে সেই অবস্থাও কোনো তিনি দশদা এবং আনন্দবাজারনি ওয়াইসা সম্প্রদায়নি তাকুরাও তিনি ব্রাও কেয়াবো খাইয়া তবে বড় লোকেলনি যারা তোমায় ব্রাও তিনি বাজার খাইয়ে বাজার পুরা মাত্রানো তা ও বাজার চলে তো Kanchanpur tongkasang ni dera tongo kalai tongphano tabo phano luko adong montri haya kheba haphang ni phaichengti kotor pojaman jak adong rok thangai nai a jungjalno sokomor yani bagai Pailaikha jungjalo kalai jak amchani luko rok tabo phano tongkasang phayako tabo phano luko rok kini korok kri khe Hati ro thanglai meya haba huba thangmeya tai haba nok ro thangi meya obhai tongmung tongwin tongke thinango taibo jungjal asane hini saka edishini rungbedingni chari phang adong Rajendra Riang Bohaino Kok Tripurano আসলে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বতো চিনি খালি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশননি ইস্যুয়া বো একটা ন্যাশনাল ইস্যু কারণ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল जों एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে जों प्रथम चिनो शुरू खाई जों बनो बिरोधिता खायो जों सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि पक्षेया बो बिल तो टोटली संविधानिक नि एगेंस्ट बिल प्लस चीनी राज्य एवं चीनी देश যারা इंडिजिनियास दंमानि बुसानि बिरुद्धे बिल जों ताकनो बा भविष्यतनो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल त्रिपुरा राज्य चीनी एडिसि एलाकानि बिसिं बा राज्यनि बिसिङाव जाहाथे बो कायजकारि उंयावखौ जों बनो चुंनायो रे जों नुखा बो बिलनि सारा चीनी राज्यनि बिसिं बा जे बिसिबाग नर्थ ईस्ट वो जों नुखा बा उइन विभिन्न स्टेट अपनो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि बिरोधिता खायनो दिनै पर्यन्त आंदोलन चले टुमानी जों पेपर पत्रिका टीवी बा टेलीविजन चुनु जा के ताको चुनु खा बेसिबाग चीनी कांचनपुर सब डिविजन क्षेत्रे उइन सब डिविजन बा उइन चीनी राज्यनि बिसिं जे ता प्रेजेंट सिनारियो तो चुनुक तो खूब एक दुर्भाग्य चीनी त्रिपुरा राज्य ताक जे सरकार टुमानी अब सरकार तामो खाया चुं आबनो चुं तो परिष्कार नुखा नाइमानी राज्य सरकार खाइके एत जे राज्य जाति उपजाति विभिन्न सब डिविजन गंडगोल सृष्टि थाका अब गंडगोल सृष्टि मन तीन पर्यन्त सरकार कोनो तथ्य नायब्रां गुरुत्वरिया तीन पर्यन्त बो हाइके जदि चले खाइके त्रिपुरा राज्य शांति सम्प्रीति उंग्ला Pia tongkasang nainai wanjite Tiprasarok bosongni phasingti bahino haina hai amche tongkasang tubuna bagai Jatiyo jagai tongmani kokmawo phaika kok Tripura ni thani phainai salo daktino tongkasang phayano amchaya hnai ma tongjago baksa chakrarok tai sinai nuknai rok haino Pia babai sayak sohorma bai chimin anglak babaini no kha baksa angai tongkasang ni bagai haina hai yakma pohor lainai hinai bo salaimani khanaka kok Tripura Kanchanpur ni chimi chini koktuma thumnai Romen Debormani koktuma kok Tripura